O, kinsay gustong magpagupit diha, tag jis lang. Bitaw. Kaniyang bana, di gini siya mutagam nako nga kapila ni nako siya gipahakan nga sige ko gupit-gupit niya. Mga twice naman siguro ning napahakan nako kay kani lagi nga usahay magtanga-tangata. Nya napahakan na nahimo na lang nahimong away ang resulta kay napahak-pahak na wa na siya niangay. Unya akong giingon nga dapat moadto na ka og barbershop inig sunod kay di na ko mogupit nimo. Di man mo tuo, di man mo tagam, di sige gyapon tagupit ani, sige gyapon tagupit ani niya. Hangtod nga basta kay sabot lang perminti nga ingon ani ra jud perminting gupit nga si miupaw kay og magbuhat-buhat patag lain-lain nga style basin og ang sunod ani lain na pong pahak ang resulta. Sa una ang pahak nara to sa likod, basin ang sunod aning pahak anhi na sa tubangan. Di na gini mamamao kay makita man samot na gini siya kasuko. Tanawa okay na siya, gwapo na daw siya. Kuya Juan.